आज आम अष्टम श्रेणी तृतीय अध्याय बीजगणितिक परिप्रकाश और अभेद विषय आलोचना करवा। वर्तमान बीजगणितिक आमे माने सप्तम श्रेणी बीजगणितिक परिप्रकाश जानिचे कौन केमी हम 3x + 2 = 0 अच्छी। बर्तमान लक्ष्य कर यही 3x + 2 केवल 3x + 2 था यहाँ गोटे बीजगणितिक परिप्रकाश कहीं गोटे कौन अच्छी चल राशि अच्छी। कौन अच्छी चल राशि। चल राशि माने अज्ञात राशि। ये जे x मान आमे जानिछु कि जानिनु तेणु कहते चल राशि बा अज्ञात राशि। अज्ञात राशि ताने जो देखिब कौन इंग्राजी अल्फाबेट इंग्राजी अल्फाबेट इंग्राजी वर्णमालार स्मॉल लेटर ए बी सी डी पाखरु एक्स वाई जेड संकेत माध्यम प्रकाश कर क्या चल राशि और अज्ञात राशि को आम कौन कहबा पॉलिनोमियल कहबा। कौन कहबा पॉलिनोमियल। वर्तमान 3x + 2 गोटे कौन पॉलिनोमियल। कौन है पॉलिनोमियल। सेमिति 3x केवल 4x ये भी गोटे कौन पॉलिनोमियल। कहीं पॉलिनोमियल कहबा ना एतिरे गोटे कौन अच्छी चल राशि अच्छी। चल राशि यहाँ चल राशि ये चल राशि या कह जाए पॉलिनोमियल। कौन कहबा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन अच्छे पॉलिनोमियल। ताले आमे बर्तमान लिखिबा 3x आउट अच्छी 2x + 3 आउट अच्छी 5x² - 2x - 3 आउ अच्छी x4 + 3x² - 9x + 5 ये चार्टा यह हमें पॉलिनोमियल कहबा ना कहबानी कहबा। कारण पॉलिनोमियल कहबा पई हमहु दुईटा कारण देखा पड़िबो। कोन गोटे चल राशि थिबो कोन थिबो चल राशि। पॉलिनोमियल जानिया पई हेले मोर लिखुची कोन थिबो दुईटा कारण। गोटेला चल राशि थिबो चल राशि अर्थात किए ए बी सी एक्स वाई जेड डॉट 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 जति कि कोन इंग्रजी वर्णमालार स्मॉल लेटर थिबो ताकू कहबा चल राशि। ताकू एई संकेत माध्यम रे प्रकाश कर जाय। आ गोटे कोन थिबो ना एमानकर घात कोन थिबो संप्रसारित कोन स्वाभाविक संख्या थिबो। कोन थिबो घात पॉलिनोमियल रो घात कोन थिबो बा एई चल राशि रो घात कोन थिबो चल राशि रो घात कोन थिबा दरकार अणुऋणात्मक संख्या थिबो। कोन अणुऋणात्मक संख्या अर्थात संप्रसारित स्वाभाविक संख्या। कोन हो चल राशि रो घात संप्रसारित स्वाभाविक संख्या हेबा दरकार। संप्रसारित स्वाभाविक संख्या कौन हेबा दरकार। तामाने आमे जदी एटी x रो घात केते अछि एक ना गोटे कौन संप्रसारित स्वाभाविक संख्या तेणु याको पॉलिनोमियल कहबा। जदी मु कहबी एटी अछि 3x रो -1 घात अछि ताले याको आमे पॉलिनोमियल कहबा कि कहबा नाही। कारण यार घात केते अछि -1 अछि। -1 टा संप्रसारित स्वाभाविक संख्या कि गोटे ऋणात्मक संख्या तेणु याको पॉलिनोमियल कहबा नाही। ताने पॉलिनोमियल काहाको कहबा ना जैतुरे चल राशि थिबो आ कोन थिबो ना चल राशि रो घात कोन हेबा दरकार संप्रसारित स्वाभाविक संख्या हेबा दरकार। ता माने मते एठी को ए 2x + 3 को आमे पॉलिनोमियल कहबा ना कहबानी कहबा। कारण एठी गोटे चल राशि अछि आ कोन ए चल राशि रो घात कोन अछि संप्रसारित स्वाभाविक संख्या अछि। यार भी घात ये भी अछि कोन चल राशि अछि x⁴0 अछि ताने x⁴0 टा संप्रसारित स्वाभाविक संख्या नय कि नुहे ए हां काना 0 टा 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफिनिटी पर्यंत ये सब कोन संप्रसारित स्वाभाविक संख्या। ताहले एई x रो घात 0 आसी गले से भी मते कोन हबो संप्रसारित स्वाभाविक संख्या। ताने x रो घात 0 हले 1 3 × 1 जे 3 तने एटी केवल 3 लिखा जाय। वर्तमान एटा लक्ष्य करो 5x² - 2x - 3 एटी केतडी अज्ञात चल राशि अछि गोटी चल राशि अछि। एई चल राशि रो सर्वाधिक घात केते अछि एटी 2 घात अछि एटी भी 1 घात अछि। x रो घात अछि 2 एटी x रो घात अछि 1 तने एको पॉलिनोमियल कहबा ना कहबानी कहबा। कारण या एई x रो सर्वाधिक एई x रो घात कोन संप्रसारित स्वाभाविक संख्या पुनी ए चल राशि रो घात हैला संप्रसारित स्वाभाविक संख्या तेनु एको हमें पॉलिनोमियल कहबा। वर्तमान एही पॉलिनोमियल एही जो अछि जे समीकरण टी x4 + 3x² - 9x + 5 एको हमें पॉलिनोमियल कहबा ना कहबानी
कहिबा कारण एई x रो घात केते 4 4 टा कोन संप्रसेद स्वाभाविक संख्या आ x रो घात 2 अछि संप्रसेद स्वाभाविक संख्या एई x रो घात 1 अछि किछि नाही माने 1 अछि ता माने ये मध्य संप्रसेद स्वाभाविक संख्या तनु या हम कोन कहिबा पॉलिनोमियल कहिबा मोर गोटे प्रश्न हैला जदि अछि x² प्लस √2x प्लस 3 ए को हमें पॉलिनोमियल कहिबा ना कहिबानी ए को हमें पॉलिनोमियल कहिबा ना कहिबानी कहिबा नाही भूल काहे कि ना एटी सिना x रो घात केते अछि 2 अछि किंतु एटी x रो घात √2 जे 1/2 घात हैला प्लस 3 मु एटी कोन कहितली चल राशि रो घात कोन हेबा दरकार समस्त चल राशि समप्रसेद स्वाभाविक संख्या दरकार एटी सिना गोटे x रो घात देला 2 समप्रसेद स्वाभाविक संख्या किंतु एटी x रो घात केते देला 1/2 1/2 टा समप्रसेद स्वाभाविक संख्या की ना तेनु एटा को हमें कोन कहबानी पॉलिनोमियल कहिबा नाही तने कोन हो चल राशि रो घात कोन हो दरकार समप्रसेद स्वाभाविक संख्या बा अण ऋणात्मक संख्या लिखि देबो अण ऋणात्मक संख्या ताले आमे कहिबा जे पॉलिनोमियल घात कोन हो दरकार समप्रसेद स्वाभाविक संख्या हो जेमिति आउडी बता जे 2x³ प्लस 3x माइनस 3 प्लस 60 माइनस 2 6x रो प्लस 2 एटा को हमें पॉलिनोमियल कहिबा की कहिबा नाही काहे ना एटी x रो घात 3 अछि समप्रसेद स्वाभाविक संख्या किंतु एटी x रो घात -3 होइला ताले एहा को हमें पॉलिनोमियल कहिबा नाही बुझियला एबे जानिबा पॉलिनोमियल रो घात कोन जानिबा देखिबा जदी हम मन कर गोटे उदाहरण अछि 2x4 प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 3 एटा गोटे पॉलिनोमियल एको हम पॉलिनोमियल कहिबा ना पॉलिनोमियल कहिबानी कहिबा कारण यार समस्तଙ୍କର घात कोन अछि समप्रसेद स्वाभाविक संख्या बा अण ऋणात्मक संख्या अछि ताहले ए सब को हम कोन कहिबा पॉलिनोमियल कहिबा एई पॉलिनोमियल रे एई चल राशि रो सर्वाधिक घात केते अछि की अछि एटी x रो घात 4 अछि एटी x रो घात 3 अछि x रो 2 अछि x रो 1 अछि त सर्वाधिक घात केते अछि 4 अछि तने एई सर्वाधिक जे 4 अछि एया होउची तने पॉलिनोमियल रो घात कोन कहिबा पॉलिनोमियल जदि हमें घात पचारिबो पॉलिनोमियल घात केते जे सर्वाधिक घात अछि ताहले हम कहिबा पॉलिनोमियल घात कोन कहिबा सेटा समान सर्वाधिक ना चल राशि रो सर्वाधिक घात चल राशि रो सर्वाधिक घात ताले एठी रे एई पॉलिनोमियल ले चल राशि रो सर्वाधिक घात केते अछि 4 अछि तनु पॉलिनोमियल घात केते होबो 4 होबो तनु पचारबो पुनी को x² प्लस इधर x एटी x4 प्लस x² प्लस x³ करबा x 4 x5 करबा तने एही पॉलिनोमियल लो घात केते होबो सर्वाधिक घात केते अछि 5 अछि सर्वाधिक घात 5 अछि तेनु एही पॉलिनोमियल घात केते होबो 5 हेबो जेहेतु चल राशि रो सर्वाधिक घात केते 5 एटी होती 4 एटी 3 एटी 2 तेनु अधिक केते 5 तेनु एही पॉलिनोमियल रो घात केते होबो ना 5 होबो बुझियला उदाहरण 1 अछि जे निम्न पॉलिनोमियल मानकर घात स्थिर करो वर्तमान उदाहरण 1 रो i देछि 5x² प्लस 13x माइनस 9 वर्तमान मते को एटा गोटे पॉलिनोमियल तने एई पॉलिनोमियल रो घात केते होबो यार सर्वाधिक घात केते अछि 2 तने एई पॉलिनोमियल घात होबो 2 बुझियला ताबरे 2i अछि y³ प्लस 17y तने एही y³ प्लस 17y रो सर्वाधिक घात केते अछि 3 तने एहर पॉलिनोमियल रो घात केते होबो पॉलिनोमियल रो घात केते होबो 3 होबो काइना सर्वाधिक घात 3 अछि सेमिति 3i रे 2p प्लस 3 तने एही पॉलिनोमियल यार घात केते होबो ना 1 तने p एटा गोटे कोन चल राशि एरो सर्वाधिक घात केते 1 अछि तने पॉलिनोमियल घात केते होबो 1
बर्तमान आई भी देछि -5 -5 देछि ताने -5 रो एटा गोटे कोन यार चल राशि अछि कि अछि किंतु लुचि कि अछि के 5 -5 x 0 तने लक्ष्य करो -5 को हमें x तो गुणले -5 हेबो ताने लिखा -5 एक जगह में लिखबो x टू द पावर 0 मन रखि दिबो जेति की संख्या अछि जे जहा थाउ ना के घात जदि 0 हे गला ताने मूल्य 1 ताने 2 रो 0 घात जे x सहित समान 5 रो 0 घात जे x सहित समान x रो 0 जे x सहित समान a रो 0 घात जे 1 जेते संख्या हजार अछि हजार 0 घात केते 1 केते हजार 0 घात केते होला 1 हे गला बुझियला ताले एठी पॉलिनोमियल घात केते रहइबो 0 होबो यार पॉलिनोमियल घात केते होबो 0 वर्तमान लक्ष्य कर एहार ए जे एटा गोटे थिला कोन -5 थिला यार चल राशि के x और 0 घात अछि मन रखि दिबो जेउ अणशून्य कोन अणशून्य जे घातर बा शून्य घातर जार घात शून्य अछि x घात शून्य अछि चल राशि शून्य अछि सेही संख्या को कोन कहबा सेही पॉलिनोमियल कोन कहबा ना ध्रुवांक कहबा कोन कहबा शून्य घाती पॉलिनोमियल कोन कहबा शून्य घाती पॉलिनोमियल कोन कहबा शून्य घाती पॉलिनोमियल जहार घात कोन अछि जेउ चौरासी घात कोन थिबो 0 थिबो जेमिति 5 रे कोन 0 घाती पॉलिनोमियल काहे के ना यार x जदि नबा तने x 0 होबो तने एटा 0 घात नय कि तने कहबा शून्य घाती पॉलिनोमियल बा कोन कहबा कांस्टेंट कहबा कोन कहबा कांस्टेंट कोन कोनची कांस्टेंट बा ध्रुवांक पॉलिनोमियल कोन कहबा ध्रुवांक तने जेति की संख्या अछि सबडा कोन ध्रुवांक तने 5 टा कोन गुटे ध्रुवांक 6 गुटे कोन ध्रुवांक काहे कि येला शून्य घाती सेट येला शून्य घाती पॉलिनोमियल सेट शून्य घाती पॉलिनोमियल जेतु शून्य यार घात अछि सर्वाधिक घात ताको कोजे कोन कह जाय शून्य घाती पॉलिनोमियल बा ध्रुवांक बा कांस्टेंट जहा कहि परिबो ध्रुवांक कहि परिबा कांस्टेंट कहि परिबा शून्य घाती पॉलिनोमियल कहि परिबा बुझियला काहे कि कहबा ना यार चल राशि रो घात केते होची शून्य होची 7 लो शून्य घाती 7 टा शून्य घाती घात काहे कि ना 7 से तो हम जदि x टू द पावर 0 गुणा कर से सेम रहबे ना कारण 7 into 1 = 7 से सेम रहला ना तने एटी x रो घात केते शून्य ताको कह जाय शून्य घाती पॉलिनोमियल बा ता कोन कह जाय ध्रुवांक कह जाय बा कांस्टेंट कह जाय इंग्लिश रे बुझला बर्तन जानिबा यार घात केते अछि सर्वाधिक घात केते अछि 2 अछि तने एही पॉलिनोमियल को कोन कहबा ना जेहेतु सर्वाधिक घात कोन अछि 2 अछि तने कहबा द्विघाती समीकरण लिखिबा जेउ पॉलिनोमियल सर्वाधिक घात जो पॉलिनोमियल सर्वाधिक 2 ताहाको कोन कह जाय द्विघाती समीकरण द्विघाती पॉलिनोमियल बुझियला जार सर्वाधिक घात एटा मन रखिबो जार सर्वाधिक घात 2 ताको द्विघाती पॉलिनोमियल जेउ पॉलिनोमियल सर्वाधिक घात 3 ताको कहिबा तीन घाती पॉलिनोमियल कोन कहबा तीन घाती पॉलिनोमियल जेउ पॉलिनोमियल सर्वाधिक घात 1 ताको कहबा कोन एक घाती पॉलिनोमियल कोन कहबा एक घाती पॉलिनोमियल जेउ पॉलिनोमियल सर्वाधिक घात 0 ताको कहबा शून्य घाती पॉलिनोमियल बुझियला त नाउ दियाची तार पॉलिनोमियल घात 2 ताको द्विघाती पॉलिनोमियल जार पॉलिनोमियल घात 3 तो तीन घाती पॉलिनोमियल जो पॉलिनोमियल सर्वाधिक 1 ताको एक घाती पॉलिनोमियल जो पॉलिनोमियल सर्वाधिक 0 ताको शून्य घाती पॉलिनोमियल कह जाय कोन कह जाय शून्य घाती पॉलिनोमियल ताले एटा मते को एटा को की पॉलिनोमियल कहबा यार सर्वाधिक घात केते अछि 2 तने को की पॉलिनोमियल कहबा द्विघाती पॉलिनोमियल यार सर्वाधिक घात केते अछि 3 तने कहबा तीन घाती पॉलिनोमियल यार सर्वाधिक घात केते अछि 1 तने को कहबा एक घाती पॉलिनोमियल यार सर्वाधिक घात केते अछि 0 तने कहबा शून्य घाती पॉलिनोमियल बुझियला एतर द्विघाती पॉलिनोमियल तीन घाती पॉलिनोमियल एक घाती पॉलिनोमियल आ शून्य घाती पॉलिनोमियल बुझियला एबे जानिबा हमें पॉलिनोमियल नो पद कोन सपोज 2x² + 3x + 4 एटा पॉलिनोमियल काहे ना एतरे चल राशि अछि आ समानकर घात राशि कोन अछि
হোল নম্বর আছে অর্থাৎ সম্প্রসারিত স্বাভাবিক সংখ্যা বা অণঋণাত্মক সংখ্যা তাহলে এই পলিনোমিয়ালে ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ଏଟା ହେଲା ପଦ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପଦ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପଦ ଆଉ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପଦ ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ପଲିନୋମିଆଲ ଏଠି କେତୋଟି ପଦ ଅଛି ନା ତିନୋଟି ପଦ ଅଛି କେତୋଟି ପଦ ଅଛି ତିନୋଟି ପଦ ଏଠି କେତେ ଅଛି 3y ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 3z ପ୍ଲସ୍ 4 ଏଠି କେତୋଟି ଅଛି ପଦ ଅଛି କେତୋଟି ନା 3y ସ୍କୋୟାର ଗୋଟେ 2x ସ୍କୋୟାର ଗୋଟେ 3z ଗୋଟେ 4 ଗୋଟେ ତାହେଲେ କେତୋଟି ପଦ ଚାରୋଟି ପଦ ମନେ ରଖିଥିବେ ପଲିନୋମିଆଲ ପଦ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତୋଟି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି କେତୋଟି ମାଇନସ୍ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ସହିତ ଚିହ୍ନ ବି କ'ଣ କରାଯାଏ ଗଣନା କରାଯାଏ କେତୋଟି ଅଛି ନା ପ୍ଲସ୍ 2x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 3z ପ୍ଲସ୍ 4 ଇଏ ଉପରେ କିଛି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ ମାନେ ଇଏ ପ୍ଲସ୍ 3y ସ୍କୋୟାର ଏଠି କେତୋଟି ପଦ ଅଛି ଗୋଟେ ଦିଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ପଦ ସପୋଜ ଅଛି 2 into 3 into x y z plus 4 into z into x square into 4 divided by 5 এটি মতে কইলে কেতটি পদ ଅଛି এটি কেতটি পদ ଅଛି কি কইব না এটি হচ্ছে মাত্র এই গোটে পদ ইয়ে গোটে পদ কাহিଁକି না গুণন ହେଇକି ଅଛି ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ ରହିବ ଇଏ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ ରହିବ ତାହେଲେ ଗୁଣନ ହେଇଗଲେ 3 6 6xyz ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍ ଏଠି କେତେ 4 କେତେ ହବ 4zx square 4 by 5 বা নলে এমনি হবো 4z5 তাহলে কেতটি পদ রহলা ইয়ে গোটে পদ ইয়ে গোটে পদ মানে টোটাল দুইটি পদ গুণন ହେଇକି ଥିଲେ ତାକୁ କହିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଉ ଗୁଣନ ହେଇକି ନଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ କିମ୍ବା ମାଇନସ୍ ଥିଲେ ତାକୁ କହିବା ଅଲଗା ଅଲଗା ପଦ ଯେମିତି ଏଟା 2x ସ୍କୋୟାର 2 ଟା ଟି ଗୁଣନ ହେଇକି ଅଛି ତାହେଲେ କହିବା ଗୋଟେ ପଦ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲସ୍ ତାକୁ କ'ଣ ଭ୍ୟାରି କରିଦେଲା এটা ଗୋଟେ ପଦ এটা ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିଦେଲା ତାହେଲେ ଏଠି ଟୋଟାଲ ତିନୋଟି ପଦ ଏଠି କେତୋଟି ପଦ ଅଛି ଏଠି ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ ହବ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ଦୁଇଟି ପଦ ଅଛି ଗୁଣନ ଗୁଡାକ ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ ନବାନି ପଦ ନବାନି ଏଟା ଗୋଟେ ପଦ ନବାନି ଇଏ ସବୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ପଦ ଇଏ ସବୁ ବି ହେଇକି ଗୋଟେ ପଦ ହେଲା ବୁଝିଗଲା ପଦ ବୁଝିଗଲା ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଲିନୋମିଆଲରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅଛି ଗୋଟିଏ ପଦ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମନୋମିଆଲ କ'ଣ କହିବା ମନୋମିଆଲ ଦୁଇଟି ପଦ ଥିଲେ ତାକୁ କହିବା ବାଇନୋମିଆଲ କ'ଣ କହିବା ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମିଆଲ ତିନୋଟି ପଦ ଥିଲେ ତାକୁ କହିବା ଟ୍ରାଇନୋମିଆଲ କ'ଣ କହିବା ଟ୍ରାଇନୋମିଆଲ ହେଲା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଥିଲେ ତାକୁ କହିବା ମନୋମିଆଲ ଯେମିତି 3x ଏଇ ପଲିନୋମିଆଲ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅଛି ଏକୁ କହିବା ମନୋମିଆଲ କ'ଣ କହିବା ମନୋମିଆଲ ଯଦି ଦୁଇଟି ପଦ ରହିବ 4x plus 5y ଇଏ କେତୋଟି ପଦ ଅଛି ଦୁଇଟା ଅଛି ଏକୁ କହିବା ବାଇନୋମିଆଲ କ'ଣ କହିବା ବାଇନୋମିଆଲ ଯଦି 4x plus 5y plus z ତାହେଲେ ଏଠି କେତୋଟି ପଦ ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ ଇଏ ଗୋଟେ ତିନିଟା ପଦ ରହିଲା ତାକୁ କହିବା ଟ୍ରାଇନୋମିଆଲ କ'ଣ କହିବା ଟ୍ରାଇନୋମିଆଲ କେବଳ ମନୋମିଆଲକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସବୁକୁ କହିବା କ'ଣ ବାଇନୋମିଆଲ ଏଇ ଆମର କ'ଣ ପଲିନୋମିଆଲ ଇଏ ସବୁ ଯିବ ଏକରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶରେ କ'ଣ ଏକରୁ ଅଧିକ ମନୋମିଆଲ ଥାଏ ଏକରୁ ଅଧିକ ଚଳରାଶି ସହିତ ଥାଏ ପଦ ଥାଏ ଏକରୁ ଅଧିକ ପଦ ଥାଏ ତାକୁ କହିବା କ'ଣ ପଲିନୋମିଆଲ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ଅଛି ବାଇନୋମିଆଲ ତିନୋଟି ଥିଲେ ଟ୍ରାଇନୋମିଆଲ ଏକରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ ପଲିନୋମିଆଲ ଗୋଟିଏ ଥିଲେ ମନୋମିଆଲ ବୁଝିହେଲା ଗୋଟିଏ ଥିଲେ ମନୋମିଆଲ ଗୋଟିଏ ପଦ ଥିଲେ ମନୋମିଆଲ ଏବେ ଜାଣିବା ମନୋମିଆଲର ସହଗ ଜାଣିବା ଅଛି 3x ଅଛି এটা ଗୋଟେ ମନୋମିଆଲ x 3x ଅଛି এই 3x ର এই ଚଳରାଶି ଏଇଟା ହେଲା ଚଳରାଶି এই 3x ର ଚଳରାଶି x ର ସହଗ କିଏ ହେବ x ର ସହଗ କିଏ ହେବ ଯିଏ ଚଳରାଶି ସହିତ ଗୁଣନ ହେଇକି ଥିବ ସିଏ ହେବ x ର ସହଗ ତାହେଲେ ଚଳରାଶି ସହିତ କିଏ ଗୁଣ 3 ତାହେଲେ x ର ସହଗ ହେବ 3 ଯଦି ଅଛି 3x ସ୍କୋୟାର 5x ପ୍ଲସ୍ 3 ରେ x ସ୍କୋୟାର ର ସହଗ ତାହେଲେ x ସ୍କୋୟାର ଏଠି 3x ସ୍କୋୟାର ଅଛି x ସ୍କୋୟାର ସହଗ ତାହେଲେ x ସ୍କୋୟାର ସହିତ କିଏ ଗୁଣନ ହେଇକି ଅଛି ନା 3 ଗୁଣନ ଅଛି ଯଦି ପୁଣି ସେଇ ପଲିନୋମିଆଲରେ
5x रो x रो सहग केते अछि लक्ष्य करो x केटी अछि एटी अछि तने x रो सहग केते x तो किए गुणन होई कि 5 गुणन होई कि माने 5 आउ से पॉलिनोमियल रे x0 रो सहग किए ता माने 0 घाती किए अछि एठी तने एठी 3 अछि कथा बुझी हला एठी 3 अछि एटा ध्रुवांक 0 घाती माने शून्य घाती माने ध्रुवांक एटा मोड कहबा 3 कहबा तने मने रखिबा जेउ आमे कहबा मोनोमियल रो सहग ताकू कहबा जे कोन ना चल राशि सहित चल राशि सह सहित जेउ संख्याटी गुणन होइଥାଏ जेउ ସଂଖ୍ୟାଟି ଗୁଣନ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଉକ୍ତ ଚଳ ରାଶିର ସହଗ ବୁଝିଗଲା ସହଗ ତାହେଲେ ସହଗ କାହା କହିବା ନା ଯେଉଁ ଚଳ ରାଶି ସହିତ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଗୁଣ ହୋଇଥାଏ ମନେ କରଛ 5x ଏଠି ଚଳ ରାଶି କିଏ x x ସହିତ କିଏ ଗୁଣ ହେଇକି ଅଛି 5 ତାହେଲେ x ର ସହଗ ହେଲା 5 ସେମିତି 9y ତାହେଲେ ଏଠି ଚଳ ରାଶି କିଏ y y ସହିତ କିଏ ଗୁଣ ହେଇକି ଅଛି 9 ତେଣୁ ତାକୁ 9 କୁ କହିବା ସେ y ର ସହଗ କଣ କହିବା 9 କୁ କହିବା y ର ସହଗ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଚଳ ରାଶି ସହିତ ଗୁଣନ ହେଇକି ରହିଥାଏ ତାହାକୁ କହିବା ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ସହଗ ସେଇ ଚଳ ରାଶିର ସହଗ ବୋଲି କହିବା ବୁଝିଲା ଆଉ କଣ କହିବା ନା କୌଣସି ପଦର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦ ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ କୌଣସି ପଦର ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନକୁ ଉତ୍ପାଦକକୁ ସାଂଖ୍ୟିକ ଉତ୍ପାଦକକୁ ସେହି ପଦର ଚଳ ରାଶିର କଣ କହିବା ସହଗ କହିବା ବୁଝିଗଲା ସହଗ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ କହିଲା ଯେଉଁ କୌଣସି ପଦର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଲିନୋମିଆଲ ଅଛି ଏଇ ପଦ ଏହି ପଲିନୋମିଆଲ ର କେତୋଟି ପଦ ଅଛି ତିନୋଟି ପଦ ଅଛି ଯେକୌଣସି ପଦର ମାନେ 3x² ର ସାଂଖ୍ୟିକ ଉତ୍ପାଦକ କିଏ ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଗୁଣନ ହେଇଛି କିଏ ଅଛି ତାହେଲେ 3 ଅଛି ଏଟା ହେଲା ସଂଖ୍ୟା এই ସାଂଖ୍ୟିକ ଉତ୍ପାଦକକୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଆମେ 3x² କୁ ଗୁଣନ କରି କହିବା ତାହେଲେ କଣ 3 x ଏଟା ହେଲା ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ କଣ କହନ୍ତି ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ମାନେ 3x² କେମିତି ହେଲା 3 x ହେଇକି ହେଲା ତାହେଲେ ଏହାର ସାଂଖ୍ୟିକ ଉତ୍ପାଦକକୁ ଏଟା ସଂଖ୍ୟା ବା ସାଂଖ୍ୟିକ ଉତ୍ପାଦକ କିଏ ଅଛି 3 ଏଟା ହେଲା ଚଳ ରାଶି ଇଏ ବି ଚଳ ରାଶି ସେ ସାଂଖ୍ୟିକ ଉତ୍ପାଦକକୁ ଆମେ ଏଠି କଣ କହିବା ସେହି ପଦର ମାନେ ସେଇ x² ର କଣ କହିବା ସହଗ କୁହାଯାଏ ବୁଝିହେଲା ସେଇ ପଦର ଚଳ ରାଶିର ସହଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ସେମିତି ଏଇଠାରେ 5x ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦ 5x ଗୋଟେ ପଦ ଏହାର ଚଳ ରାଶି କିଏ x ତାର ସହଗ କିଏ ହେବ 5 ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇପରି ଭାବେ ସହଗ ମାନେ କଣ ବାହାର କରିପାରିବା ଏବେ ଜାଣିବା ସଦୃଶ ପଦ ମାନେ ସମାନ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 3x 5y 7z 9x 5y 7w 8z ଅଛି ମତେ କୁହ ଏଇ ମାନଙ୍କର ଚଳ ରାଶି କାହାର କାହାର ସେମ୍ ଅଛି ଚଳ ରାଶି ଦେଖ ଇଏ 3 x ଅଛି x ଅଛି ଏଠି ବି ଚଳ ରାଶି x ଅଛି ଆଉ ଅଛି ଚଳ ରାଶି ତାନେ ଯାହାର ଚଳ ରାଶି କଣ ଥିବ ସେମ୍ ଥିବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଘାତାଙ୍କ ସେମ୍ ଥିବ ମନେ ରଖିବ ଚଳ ରାଶି ସହିତ ଘାତ ଯଦି ସେମ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ସେଇ ପଦ ଗୁଡିକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ସଦୃଶ ପଦ କହିବା ଏଠାରେ ଚଳ ରାଶି କି ଅଛି ଆଗ ଦେଖିବା ଚଳ ରାଶି ସେମ୍ ଅଛି ନାହିଁ ଏଠି x ଅଛି ଏଠି ବି x ଅଛି ତାହେଲେ ସେମ୍ ଅଛି ଚଳ ରାଶି ତାପରେ ଦେଖିବା ଘାତାଙ୍କ ସେମ୍ ଅଛି ନାହିଁ ଏଠି ଘାତ 1 ଅଛି ଏଠି ଘାତାଙ୍କ 1 ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ 3x ଓ 9x କଣ ହେଲା ସଦୃଶ ପଦ କଣ ହବ ସଦୃଶ ପଦ ତାହେଲେ ୟାର ଯେହେତୁ ଚଳ ରାଶି ସମାନ ଅଛି ୟାର ବି ଘାତ ବି ସେମ୍ ଅଛି ଏକ ଘାତି ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ କହିବା ଦିଟା ପଦ କହିବା ସଦୃଶ ପଦ ସେମିତି ଏଠି 5y ଅଛି ଏଠି ବି 5y ଅଛି ଇଏ y ବି ଚଳ ରାଶି ଇଏ ବି y ବି ଚଳ ରାଶି ଅଛି ଏଠି ଘାତ ବି 1 ଅଛି ଏଠି ଘାତ 1 ଅଛି ତାହେଲେ ଇଏ ହବ କଣ ହବ
ଚଳ ରାଶି କ'ଣ ହବ ସଦୃଶ ପଦ ହବ ଏଇ ଦୁଇଟି ପଦ ହବ ସଦୃଶ ପଦ ସେମିତି ଏଠି 7z ଅଛି ଏଠି z ଅଛି z ବି ଅଛି କ'ଣ ଚଳ ରାଶି ଏଠି z ବି ଚଳ ରାଶି यार भी z ର ଘାତ ହେଲା 1 ସେ z ର ଘାତ ବି 1 ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା 7z ଓ 8z ସଦୃଶ ପଦ ବୁଝିଲା ତାହେଲେ ସଦୃଶ ପଦ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚଳ ରାଶି ସମାନ ହବା ଦରକାର ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଘାତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହବା ଦରକାର ଚଳ ରାଶି ସେମ ଥିବ ସପୋଜ 3x ଆଉ 4x² କୁ ଆମେ ସଦୃଶ ପଦ କହିପାରିବା କି ନା କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଚଳ ରାଶି ସେମ ଅଛି ଏଠି ବି x ଅଛି ଏଠି ବି x ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏହାର ଘାତ କେତେ ଅଛି 1 ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏହାର ଘାତ କେତେ ଅଛି 2 ଅଛି ଏ ଦି ଜଣ କେବେ ବି ଚଳ ରାଶି କ'ଣ ସଦୃଶ ପଦ କହିପାରିବା ନାହିଁ କାରଣ ଚଳ ରାଶି ସମାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘାତ କ'ଣ ଅଛି ଅସମାନ ଅଛି ଘାତ ଯଦି ସମାନ ଥାନ୍ତା এটা ହେଲା দ্বিঘাতী ইয়ার একঘাতী তাহলে ঘাত যদি সমান থাকতো তাহলে সদৃশ পদ আর ঘাত যদি সমান নথান্তা সমান নাই তাহলে তাকে সদৃশ পদ কইবা নাই যেমিতি 7y² और 2x² ଏବେ ମତେ କୁହ ଏଠି ତ ଘାତ ବି 2 ଅଛି ଏଠି ବି ଘାତ 2 ଅଛି ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ସଦୃଶ ରାଶି କହିବା କି ନା କେବେ ନୁହେଁ କାହିଁକି କହିବାନି ନା ଏଥିରେ ଚଳ ରାଶି ইয়ার y ଅଛି ଏଠି ଚଳ ରାଶି x ଅଛି ଦୁହେଁ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଘାତ ସମାନ ଥିଲେ କ'ଣ ହବ ଚଳ ରାଶି ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବା ଦରକାର ତାହେଲେ ସଦୃଶ ପଦ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ସଦୃଶ ପଦ କହିବା ଲେଖିବା ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ଲେଖିବା ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଚଳ ରାଶି ସହିତ ଘାତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଥାଏ ସେହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଦୃଶ ପଦ କହିବା ସେହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କହିବା ସଦୃଶ ପଦ କହିବା ବୁଝିହେଲା ନା ସଦୃଶ ପଦ କୁହାଯାଏ ଯାହାର କ'ଣ ଥିବ ନା ଚଳ ରାଶି କ'ଣ ଥିବ ସମାନ ଥିବ ଆଉ ଘାତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଥିବ ସେ କହୁଛି ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଚଳ ରାଶି ସହିତ ଘାତ ମଧ୍ୟ ଚଳ ରାଶି ବି ସମାନ ଥିବ ଘାତ ବି ସମାନ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ପଦକୁ କ'ଣ କହିବା ସଦୃଶ ପଦ ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ କହିବି ଏଇ 5y ଅଛି ଏଠି କିନ୍ତୁ 5y² ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ 5y ଆଉ 5y² କୁ ଆମେ କହିବା କି ସଦୃଶ ପଦ କେବେ ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ଏଠି ଚଳ ରାଶି ସିନା ସମାନ ଅଛି ଏଠି ବି y ଏଠି y ଅଛି କିନ୍ତୁ ୟାର ଘାତ 1 ୟାର ଘାତ 2 ତାହେଲେ ଏକୁ ଆମେ ସଦୃଶ ପଦ କହିପାରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ 5y ଓ 5y² ସଦୃଶ ପଦ ନୁହନ୍ତି କାରଣ ନା ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଚଳ ରାଶି ସମାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘାତ କ'ଣ ଅଛି ଅଲଗା ଅଛି ବୁଝିହେଲା ମାନେ ସଦୃଶ ପଦ କାହା କହିବା ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଚଳ ରାଶି ସହିତ ଘାତ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଥାଏ ସମାନ ଥାଏ ସେହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସଦୃଶ ପଦ କୁହାଯାଏ ବୁଝିହେଲା ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପଲିନୋମିଆଲର ଯୋଗ କିପରି କରିବା ଅଛି ସପୋଜ 3x ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 2x କ'ଣ ଅଛି 3x ଆଉ 2x ଯୋଗ କଲା ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେ ଚଳ ରାଶି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି କୁହାଯାଏ এই ଚଳ ରାଶିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି କାହିଁକି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି କହିବା ନା ଏଇ ଚଳ ରାଶି ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ ଆମକୁ ଜ୍ଞାତ ନଥାଏ ତା ମାନ ଜ୍ଞାତ ନଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ x ର ମାନ କହିପାରିବା କି କହିପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବି କୁହାଯାଏ x ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି କାରଣ ଏହି ଚଳ ରାଶି ମାନଙ୍କର ମାନ ଆମକୁ ଜଣା ନଥାଏ ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବି କୁହାଯାଏ ଲେଖିଦେଇଥିବ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ x ଏଠି ଅଛି 3x ଯୋଗ କଲା ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସଦୃଶ ରାଶି ଅଛି କି ନାହିଁ କ'ଣ ଅଛି ସଦୃଶ ରାଶି କି ତାହେଲେ ଏଠି ଚଳ ରାଶି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବା ଚଳ ରାଶି x ଅଛି ଏଠି ବି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବା ଚଳ ରାଶି x ଅଛି ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯୋଗ କରିବା 3x + 2x ହେଲା 3x + 2x ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କିଏ ଏଠି ବି x ଅଛି ବଣ୍ଟନ ନିୟମ କାମ କରିବା ଏଠି ବି x ଅଛି ଏଠି ବି x ଅଛି ତାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସହଗ ଏଠି ସହଗ କେତେ ଅଛି 3 ଏଠି ସହଗ କେତେ ଅଛି 2 ସେ ସହଗ ମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିବା ଯୋଗ କରିବା ବା ତାକୁ x କମନ ନେସ 3 + 2 ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 3 + 2 କେତେ 5x ଆମେ डायरेक्ट ବି କରିବା 3x + 2x = 5x ନା ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯଦି କହିବି 5y + 3
y कोन करबा ना यार y रो सहग एठी केते अछि 5 आ y रो सहग एठी केते अछि 3 ताने 5 3 करबो 5 3 8 8y ताहले एठी करबा 6y स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर ताने देख एठी चल राशि भी सेम अछि घात भी सेम अछि ताने कोन सदृश पद ताने सदृश पद जोग कोन करबा y स्क्वायर रो सहग केते 6 y स्क्वायर रो सहग हला 6 एठी y स्क्वायर सहग केते 7 तने सहग मानकर मिश्रण करबा हला जदि सदृश राशि थिबो किंतु जदि थिबो 3x प्लस 2x स्क्वायर तने एटा सदृश राशि अछि कि नाही त सेमिति ही रहइबो जदि 3x प्लस 2x स्क्वायर एमानकर जोगफल सेम 3x प्लस 2x स्क्वायर रहइबो सदृश पद सदृश मिसेबा तने मते को एडी एबे करबा हम एबे ऐड करबा गुटे एग्जांपल करबा 5x 7y 2x 8y 7z 9z एमानकर कोन जोग होइबा एमानकर जोग करबा वर्तमान जोग करे केमि करिया 5x 7y 2x 8y 7z 9z वर्तमान लक्ष्य करा आमे एटी कोन करिया 5x तो 7 ऐड करि परबी परिबेन काइना एमानकर अज्ञात से अलगा अछि सदृश पद नहंती ताने प्रथमे सदृश पद पाखु सदृश पद आनिबा 5x तो सदृश पद के 2x ताने मैं 5x पाखु 2x आनिलु ता चिन्ह सहित आसीबो एटी प्लस अछि प्लस हेइ आसीबो तापरे द्वितीय अज्ञात राशि की अछि y ता पाखु ए 7y पाखु 8y आनलो ए सेम सेम सदृश पद आसला तापरे एटी तो 7z प्लस 9z अछि 9z अछि तने बर्तन कोन करबा एमानकर कोन सहग गुडी को जोग करबा जते बेला पॉलिनोमियल जोग होए एते सा सहग गुडी को जोग होए तने एटी सहग केते अछि 5 यार सहग केते अछि 2 तने केते हि जिवो देबी x लिखबा एमती पुनी यार सहग केते अछि 7 यार सहग अछि 8 तने मेटी y लिखबा तापर यार सहग केते अछि 7 यार सहग अछि 9 तने एटी हम केते लिखबा यार चलो राशि की अछि z तने 5 2 7x एटा प्लस 8 7 15y प्लस 9 7 16z ताले ए पॉलिनोमियल जोग हला एते की ताले 7x प्लस 15y प्लस 16z मते को ए जे 7x तो 15y ऐड होई पारे कि जोग होई परिबो कि ही परिबो नाही कारण यार चल राशि सेम ना सदृश पद होती जते पर्यंत सदृश पद होई नांती से पर्यंत हम जोग करि परिबा नाही यार जोगफल एमिति ही रहइबो एटा ही यार आंसर मन रहिला